Orang saya panyingla dari neraka ben Allah bisa ngudeli aben dari syahwat. Syahwat dem isabe kasih jadi garida iwan Allah. Sampai sahabat matur Rasulullah masa beda orang laki apolong ben bini napa nika oleh genjeren ki kening. Muni beta kaki ke bini na orang dosa panja gitu dosa Rasulullah. Iya genjeren muni beta kaki ke bini na ben. Kenika kan hanya mengudeli nafsu. Kan sen kula sering matur laku cerita kula beda orang masuk surga bulan libur ke bini na orang. Kasaking karena bisa ngudeli nafsu, Pak. Nafsu syahwat saya maksud. Jadi kaula benar ajunan lakian benar. Persis. Tada orang laki tak libur ke orang bini, Pak. Sampai Nabi Yusuf. Ada orang laki tak ada. Jadi mana Nabi ajunan katon pah lebur. Mak katon leburan bini na orang penting bini tibi. Normal 100% manusia sampean. Engki. Tapi jek yang lebur ke bini na orang 100% normal gini kan. 100% normal gini kan Pak. Keng gini ka beni soro terosaki. Gini ka soro seng lai Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Seantetiaki orang laki lebur ke orang bini. Jadi Allah saya nyambek ke perasaan. Makle ende kan kui berkeluarga, makle ende andi keluarga. Mun pas ring laki tandi pengatro kering bini mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Arba'un man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nar. Beda orang andi sifat pa-empak. Mon andi sifat pa-empak panika ben Allah tak pating nyeting akan neraka ben Allah. Orang sebisa andi bebetek pa-empak panika pasalamat taban Allah dari apoi neraka muka-muka kaula bena ajunan tamasoda kapan ini. Nomor 1 man malaka nafsahu hina yarghab. Bisa ngodeli abeen enale kana andi pangatero. Bisa menguasai diri enale kana andi pangarep. Karena kadang orang epakala ben pangatero se pangatero panika tonton nafsu. Banyak nih. Orang saya korupsi ro kan tak geng tonton pangatero beni kebutuhan guru beni. Orang saya korupsi guru beni tidak saya deer Pak. Geng pangatero na ben tak duli mareh. Cek saking ngahking karena tada seeder panika ngalaan di orang bisa jadi oleh nah. Ada sebenihan bisa jadi oleh nah enale karena abak cet ongku dalam keberadaan tabepet madarat ampun. Orang si korupsi guru beni guru Pak. Kerua beni keng karena aban madarat enten. Keng karena tak bisa ngodeli pangatero nah. Tak bisa ngalak cokop. Kaula bena ajunan kadang ki bertelebat ki ya benar. Cek mobil tak rosak. Keng tero ke mobil boleh. Sepeda motor tak rosak ongguna.
ki nyaman. Saking terus kasih gendengan. Ingat nih kagada. Amila namun kau lebek telat ki buruh nyon sobora gluduk ternyata bemper mobil locot Pak gitu. Toron geluh. Baru mau mon keker bon bemper bon. Temu ada geredek temu geredek. Aduh apa dia. Bila toron kita sih hal jajet pon biasa locot jet biasa duk kaki pon. Tero jangan mah. Ada sih tak tero beli mobil genteng. Keng PC tak ada. PC tak ada. Bedeh anak Pak. Tak bungok ke bilang ker kan ngak keru aja sak. Orang mon bisa ngodeli pangatero na aben pangatero seitongko inapso panika maksud. Ini kata dena orang ced epa selamat dari neraka Bapak. Thank you. Cerengkeng abe kalah ka pangatero. Ki konjon gini kawan Pak. Pangatero seitongko inapso sing laih. Kan la kaya toraki al-ajiz orang sepudur jan bi. Orang sepudur man atba'a nafsahu hawaha. Orang senoroe nafsona jadi pudu jadi. Maki kiai. Maki pejabat. Maki doktor. Mon ki aben cara na odi noro inapsona jadi reng budu jadi orang tak di pengertian jadi jangan kanjeng jadi abe penika mak letak karena nafsu malolo bisa ngodeli pangatero saya sih tak tero wahina yarhab boleh bisa ngodeli aben yarhab nika bisa makna rasa takok. Bisa ngodeli rasa takon aben karena hadis gak di, karena debu gak di umum jadi pangatakok dari pon apa bisa sebisa merosak abe. Tak masuk pangatakok sekutu eseng lai panika takok tade rezeki lakune sadu malam. Anika sepaling mabruk nika ka kaula ben sampean. Takok tak mendeng. Jeje tak mendeng ngongku. Dadi ing pangeran tak kira kelopai tan. Cek endi kabule pada ben kaula ben sampean. Bisa-bisa si makna takok panika pangatakon abe tak takermailang kuasana Allah. Pangatakon abe tak takermailang kekuasaan Allah. Padana Imam Ahmad bin Hambal paksah kaangkui ngakoni Al-Quran makhluk. Paksa Pak lampu. Jadi pemerintah segendok niku menira mangken otoriter ning lambak. Ilah riwayataki Imam Ahmad bin Hambal penika paksah ben raja kaangkui ngakoni cek Quran makhluk. Sedeng caipun pamangkine Imam Ahmad bin Hambal Al-Quran beni makhluk. Al-Quran nika qadim beni makhluk. Paksang pokol cambu. Pecot melendong ke kapi ajir gelicir dere tak jadi takon ke Imam Ahmad bin Hambal sampai tukang pokol lah panika ngucap torena kana kohelekan Imam Ahmad takkan ta sampean ngucap iya bener Quran jadi makhluk kaula pun cek senggana kaula pun cek takon si mau kula sampean kaula niki keng pola ne perintah lah muncul lah perintah na dari raton na ben suromo kolengkok pokol ben tak salah aja. Anak pana mon keng sampian panika pas ngakoh takkan tebelekanan. Aku nih cek Quran nih ke makhluk. Muti ben keluar Abu Zaki. Sabenyan orang nih keluar
Pe tahu kapi kan kok cek saking. Kion pe atoro aga sengko. Engki atoro pakun cek ngajunan orang alim. Mun pas engkok malai bareng sesala, pas norok engkok kapi jadi. Mententusan engkok. Nika Imam Ahmad bin Hanbal. Tak bu enten Pak. Tak bu enten. Tak sesuai ke ben nafsona tan. Pas sesuai ke leben perentan nalaka. Mun kiai mangken wah. Tapi sedan Pak. Tahu sapopo dan tahu sapopo reng mangken beneka. Benih kiai tan. Tahu sapopo reng mangken itu tahu sapopo tan Pak. Tahu sadan reng mangken ni kejulu boy. Ya ada. Ada po. Julu ibarat. Itemu pas apasen reng mangken ni kecet po. Itemu pangapes reng mangken. Kanjen kula sering matur. Samang mun ka orang samangken paneka. Tade syarat, tade pacepah, tade tuwe lebih manti penting ben pese. Ada pun Pak. Saya beruk ke perasaan orang mangken setong je pera. Pese. Saya kimeng ke perasaan orang mangken setong berapa? Pese. Saya taker apok pak biasa na tedung buru tak tedung alembur bener-bener malam tak kira silain Pak. Pese. Tak kira silain. Ka masjid tak depak, kalangker tak depak, keng mun kosor bejeh dua kali seminggu depak, parlo na setong jet pera, pese. Dia jet kini karena tua sebaling mapan mungkin pese, Pak. Tetiana apa sambian, mun pun nanti pese. Tetiana apa, sengak saya kocak dajjal gini kasih. Sengak gini kasih kocak dajjal banyak. Ben pese ini ke di bawah kendali kotun Pak, can saone ngagaul. Pese menika di bawah kendali nah engki setong baku dolar ini kepakun si mata satu caepon dajjal menika bermata satu katon saone ngagule tong setong pese seberlambang mata satu gi dolar kene bila dolar ongke kepi bila dolar toron kepi bendajjal sok masuk ke pelosok. Mata masuk ke pelosok. Cereng semin, emas, bensin naik bila dolar naik. Nyono ongku ke pelosok. Kau boleh ben sampean makita andi dolar, capok pengaruh pasti ben dolar. Ini kecaan kulen nih kabeh. Sing ngajet kini kasih hanya bendajjal kini. Engki. Pah beda pengajian sampean tak hadir dulu kok tak betul nyaman ya bekris-kris. Nah tak betul nyaman. Nah, pah dengan datang. Saya ngocak gris-gris kibur ini tak boleh setengah jam belekan ngocak gris-gris. Pah pese gini ke datang sehat Pak. Ojeng sampean Pak. Engki. Jet to Pak pese. Itu mau pas apa seneng makin nih kawan Pak. Temu pas apa? Orang bisa habisan guru siapa yang banyak. Urusan pese guru Pak. Urusan pese. Kau le kau le cereng bok cengkal dia. Kau le kiai wali kan terkenal wali. Tina jebut sebutan. Pada kiai terkenal wali, ini kan tuh orang sebut oning saja. Jadi kau le nyabis juga. Tengen nih ben boleh. Kau le tojuk mulai dari pukul 10:30 ke pukul 11. Sana jam nih kah? 10:30 ke pukul 11. Kojon tamu isanya banyak. Setong tidak saya tanya hukum. Setong tidak saya tanya hukum. Ada Pak.
Bentah dak senyona ki abdina tak langkong nyon sambung doa gak gitu. Nyon sambung doa manter-manter abek kenge petotu sileres ben manter-manter parena barok. Ada dari pukul setengah sanga ke pukul 11. Urusin aja tidak boleh, Pak. Pes. Bodo sepolan tuku, bodo sepolan tegengan tak pate kerus, bodo se naki otang tak tuli geni. Bodo se kiaresan. Macam-macam. Se paling magundek kapikin ring makin peseh. Milan aja saking jelas mon beda orang sebisa bebas dari tuntutan apa se jemper mon sana. Mon beda orang se aben bebas dari tuntutan apa se. Saya kan maksud haula ben sampean pakunan di kebutuhan. King kalakeun kebutuhan. Cek king karena nur pangatero ben king karena takok napa sih detil kuna sadu malam. Mungkin kebutuhan, kebutuhan, ibadah gini ke Pak, nyari pese ibadah, king karena nafkah, ibadah, saya kocak nafkah, kebutuhan, benih banget roh. Saya nggak loh, menurut banget roh nih kan, wah, salah Pak, salah menurut banget roh, nyaman banget roh, kan kau udah sering mator, orang makin nikah. Makin ngakan tojuna benih sehat kenyang padahal parlon nomor setong orang ngakan sehat mungkin saya toju kenyang makin nguntala beto kenyang ya Pak keng benih geni ke tojuna ring ngakan tojuna ring ngakan ni keteti sehat ben bagus ke betul jengi pon keng karena pangatero makin menikah bagus tak bagus, jadi selamat tak selamat tak kebetulan, yompak. Nih kan beda mie nih getar sekitar nih kan. Kau lihat teman uning rasana Pak, meliaki nyip cep andina kana saumbaan ambu tak membawa boleh. Capina setengah kilo ya pasang kapi. Benih min nasi salah, senyabek nasi salah. Hari mak pah ben nggak kena japir geng pada ben. Tak ku besar, mau tak ibu ya ini kering makan. Titijat saya tabung ku besar Pak, pangatero. Wahina yashtahi, kelu kempang apa nikah. Orang saya panyingla dari neraka ben Allah bisa ngudeli aben dari syahwat. Syahwat dem isabe kasih jadi garida iwan Allah. Sampai sahabat mato Rasulullah masa beda orang laki apolong ben bini napa nikah oleh genjeran ki kanjing. Muni peta kaki ke bini na orang dosa panja gitu dosa Rasulullah. Iya genjeran muni peta kaki ke bini na ben. Kenika kan hanya mengudeli nafsu. Kan sen kula sering mator, laku cerita kula, bodoh orang masuk surga bulan libur ke bini na orang. Kasaking karena bisa ngudeli nafsu, Pak. Nafsu syahwat saya maksud. Jadi kaula benajunan lakian bening. Persis. Tada orang laki tak libur ke bini, Pak. Sampai Nabi Yusuf ada orang laki tak ada. Jadi mana bi ajunan katon pah lebur. Mak katon leburan bini na orang penting bini tibi. Normal 100% manusia sampean. Engki. Tapi jek orang lebur ke bini na orang 100% normal gini kan. 100% normal gini kan Pak. Keng gini ka beni soro terosaki. Gini ka soro seng lai Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Seantetiaki orang laki lebur kereng bini, dan Allah senyambek ke perasaan. Makle ende kan kui berkeluarga, makle ende andi keturunan. Mun pas reng laki tandi banget ro kereng bini, mus nama nus sabanika. Keng beda pangalebur orang laki ke orang bini, nengi kenengan setak sepak.
Sera nikah lebur kan bini si beni bini na. Le nikah muni sing lai Pak. Muni kodeli nafsu apa nikah janji swarga. Janji swarga. Tapi cek yang padende, makai padende. Kan tidak ada yang dirugikan, sera yang dirugikan. Cek nikah semata-mata keng pun larangan Gusti Allah. Yang dirugikan adalah yang dihianati. Karena orang makin ni kadang jadi pahlawan ke bini na orang, keng bengis saran paran ke bini na tibi. Aja Pak, kadang ke bini na orang ben ke anan orang, katon jadi pahlawan kesiangan. Ke bini na orang apa boy beda, ke anan orang alos keluar dalam. Keng mun ke bini tibi cereen kotoh. Ben bengi sabaran namun gak anak tibi. Nas tete nih. Ini kebiasaan ada maunya nih. As-sa'id alal armalah orang si ata tolong ke janda pada bon orang si perang nengi ceuleun Gusti Allah. Mun tolong jandan. Karena kadang badereng nolong jetem keng kana lebur kambun jetem apa. Saya tak lebu tak namong ajunan. Jadi jal sial. Kanten kule sering mator kebebinian kule sering ngoja. Mun laki na sampian pon tak dong nyeletong. Make katon bekeren dua besenetin posot. Mun pon tak dong nyeletong kini keberarti pon mari perang ben abeen kini kapon. Mari perang ben napson kini kapon. Ina depak ke jompo alemper boleh deki mangkat paleman depan ke jompo alemper boleh tin kene kecet pon maria perang ada reng laki cokop kereng bini seton Pak ada kong langkong seki dengu de pada bensen gula paning muka cabang be taning belang keng epeker boleh harian nafsu ya nafsu yang karena syahwat wahina yaghdab benereng orang sejanji swarga engki panikareng orang sebisa mengendalikan diri ngodeli aben inale kana marah inale kana emosi inale kana kikir malarat nih Pak. Orang mengendalikan diri ketika emosi nih malarat nih. Ngaputuaki orang secet ongku delem pamikiran. Ngaputuaki orang se ongku abeen penikah kumantong ka Gusti Allah. Ben pas sadar Pak. Enale kana kaula ben ajunan penikah ampon mamulan pegel nengi geni kabeni kaula ben sampean boleh 100% geni kesetan ngake bedoreng atokar ece mana kanjeng Nabi bede tebu na kanjeng Nabi engko di malam-malam cek saking ibecah orang se kedua se atokar wah aro bekal elang apa sih ditokar nah apa kanjeng Nabi A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nyuwun perlindungan ke Allah dari setan. Can sahabat kru beuni reng kesetanan. Kru beuni reng kejinan Kanjeng Nabi. Kru reng emosi reng atokar kru. Kru keng areg-dereg beuni pulan kejinan kru. Beuni kesetanan kru. Reng pegel kru Kanjeng Nabi. Kru atokar kru. Jangan Kanjeng Nabi dewen au kama qala Nabi ya harwa orang mun parapan pegel ya ro setan. Aro setan ro. Bila parapan pegel mila namun kau leben sampean parapan pegel diam. Pegel ka bini nengeneng. Jangan melakukan apapun, Pak. Orang pegel mun sambi ala lakon lalakon na semaan ka salah. Semaan ka salah. Salah setong acara na kaula ben ajunan kangkui maaman abe dari perasaan pegel mun pon mamulan pegel nengeneng Bas. Jangan melakukan apapun. Make meja HP katon noro bencek pece mun parapan pegel. Makin numpak sepeda motor mun parapan emosi
Ampun, ngakan baimun para pan emosi, bela benreng bereng apa? Jadi mun abek pun para pan pegel, diam, tahu saben ta. Abentan orang pegel banyakan salah nah. Amun pun pegel panika. Napa saben-saben pegel panika tak kenging? Oh, pegel panika kenging, tapi beni masalah pribadi. Mun agama na Allah syariat salah abe diam nikahnya mana bentuk abe tandi perasaan pegel karena agama na Allah dilecehkan ani ga iman tak paten iman pak repan nengi bebe keng mun abe salah jungkelaran nahan pegel jungkelaran nahan pegel kong guru nah apa beuy pak cet butuh sabar nah apa beuy titi senga mon pon pegel nengeneng pas cegi abentan cegi melakukan apapun pas tulis a'udzubillahi samiil alim minasyaitan a'udzubillahi minasyaitonir rajim pas sadar pak are setan dah lho keng sadar aja setan gini kemalaran pak parapan pegel kadang orang lain disangka setan milan tidak tepaan bah mun parapan pegel kadang orang sangku setan bodoh orang pas salah kapi milan orang mun teti hakim mun parapan mariato karben bini nang tak oleh motos hukum karena bodoh bebini pah lopot kapi lopot kapi parapan cucu kemi bae tak ning motos hukum teti hakim nih kapan ana apa bola nah bodoh orang bener kapi kaburu pon lelekas mare bon juga mi napa boleh kau lebih ajunan dalam kabadaan marah milana orang sebisa nyingla dari perasaan marah wal kaziminal ghaidhah beni tak gerudu edalem beni tak pekel edalem keng eja kaja keng ikut teli Arya setan ya Arya sama sekali tak ngiba fokus kangko sama sekali namun pun endak tiga hati panikah janji ban Gusti Allah wa'iddat lil muttaqin janji swarga ban Gusti Allah manter kaula bana ajunan panikah tamasud kareng orang sebisa ngodeli perasaan pegel panikah benik kesimade tengan penyakit apa tetan pak kopi guru tak pate tan pokok kopi nama lolo deeren nih tak begitu secek menentukan ke abek nih kah orang mun pegel insyaallah toman kau leban ajunan toman sekalian pegel nih ongku kau pak mun pegel kau le nih kah jijik yang pada tak bisa ini keperak teori nih kah pola ajunan bisa maketan kau le tak bisa milan kadang orang mun pegel ngitek pala pare buru kenyang ben ngelenyer mereka apa ana apa bolan asam lambung naik ben jek saking etensi gura tengki terander ada geduk ngitek pak tremor pak orang yang dalam kebadan pegel nih pak nah kini berarti beten tak ende kapegel beten kau leben sampian tibi tak setuju pak ka emosi sebet telebet beten kau leben sampian tak ende kapegel beten kau leben sampian ni lebih aman enale kana abe berdamai tinggi kijak ren pegel tak pegel jan beabeen can beabeen pegel tak pegel ni can bi tibi sebeng mon pada langala ada orang atau karitunya pada ada pada ban kula masuk ke Alfamart beuri masuk ke Alfamart
bedoreng ya dan gula muka kila bang. Ngireng ajunan tim. Punten ngireng timinan ajunan, ngireng tim. Ada orang atokar bulan genika pak. Keng mau natokar rebuan masuk ada, bedah. Mun cungkun telangala ada. Normal lah badan genika lah. Mun tak parjaj coba haramaki abeen kau leben sampean saminggu be. Haramaki kang kui pegel au odi. Bukti aki. Tak oleh di prasangka coba ka orang, tak oleh pegel ka orang, ben tak oleh dendam ka orang. Saminggu be au bukti aki. Au odi ni ka. Tak usah endi perasaan pegel napa beuih alasana ka anak, ka bini, ka lakeh, ka atasan, ka beubeun, ka tetangga. Bismillah. Ka niat pa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh pegel. Napa bisa os? Paling punten aja harana coba pabek teret ka pengkir bibir nih kah. Pabek bedemi sama. Le pon misem lain kayak bener Pak. Paringi bekto saminggu euy. Aubo odin kau leben sampean. Bukti aki, auba dari si biasa. Masa mi sama ketibian? Penting merongok ketibian kan bengok mi sama ketibian. Orang mi sama ketibian disangka hareng gila. Mon reng merongok ketibian, kan disangka hareng stres bener. Tak bengok mi sama, cereng gratis. Mancer bada manfaat ban barakana mancer kau leben ajunan tama soda kareng oreng sepa selamat dari neraka na Allah ban mancer kau la ajunan sateja itu tia kia kabul na Gusti Allah sekenging sapora dari Allah ban ku laku ni akhirat epalong pola ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.